Dinino himboto himmani yakula o jaga chikon sakai koklam salainani bagai जों kutum laijak o kutum lai mani sini o pandane panda tang hambai janogo tine ছাব্বিশ আনা সিমনাটো মাকারিক নে ক্যান্ডিডেট হিসাবে সাকলাই রিমানে ইয়াকুলা जों কাইसा मिছিল खायका मिছিলनि बिसिंथै आं अमनो सानामुसुंग जे सिमनातो माकारिक जे 2026 एडिसि टिटि एडिसि नि जे संमारिं दङ अ जागा आं सिपिआइएम नि खरकसा ক্যান্ডিডেট হিসাবে आनो निर्वाचित खायका नरक जुदि आनो सिमनातो माकारिक एलाकानि बररक आनताय पार्टी ना हमजागे आकय भोट रिवे आकय कप्लाइखाय रहरखाय ओय एलाकानि सिखला रकनि ओय एलाकानि शिक्षानि ओय एलाकानि स्वास्थ्यनि तंकसां बायाबसारि खारि तन्नानि बागै जे नकबार सिपसारिना नांमानि आबनि बागै जों पार्टीगतभाबेबो एबं प्रशासनगतभाबेबो चिनिया सिमनातो माकारिकना तंकसांखाय जों तन्नानि बागै जोंना भोट दिदिहनै जों जनगणनि थाने जों कबगो जों नुखा थानाय विगत 5 बছर सिगां बामफ्रन्ट सरकार क्षमता तंफ्रो जनगणनि बागै जेबाबे सामुं तांमाने आ सामुं जों आबनि फल मानजाक गाहाम काम तांगैयाखै गाहाम बरकनि बागै जों तांमांखा चिनो जागा चिनो एलाकार কোনো পুলাইটক লাইকरै একদম নির্বাচন হংকাই ইলেকশন হংকাই নিনে উৎসব আহাইকে जों ভোট দিমানো তাবুক আমরক আস্তে আস্তে কমাই তখা এবং বড়রকনি সামুং হুমুং বন্ধই তখা অবন দেশা পুনরায় কিফিলনি টুনানি বাগৈ বামফ্রন্টনি প্রার্থী রক যদি কপ্লাই হংকাই বড়রকনি সামুং সিকলা সিকলি রকনি সামুং চাকরিনি ব্যবস্থা যেভাবে স্কুল বন্ধই তংখা খরাং টিসা জায়গা যেভাবে স্বাস্থ্য ব্যবস্থা হামিয়াङै তখা অমরংनो हांसारि टुनानि बागै जों जोंनि पार्टी एवं प्रशासनाव जों जुदि थांमांखाय प्रशासनगतभाबे जों एलाकारनो तेबो काहामखायनानै तंकसां तंदिनाय एवं गणतन्त्रनो जों पुनरुद्धार खायतानि जोंनि लड़ाई संग्राम जिनम थाख्लाया सभा थाख्लाया तंनाय आसे कक सावयाखैनो आने संक्षिप्त आलोचना आं अरन पारिखा जतनन हामबाय जतनना खुलुमबाय।